Seex ndigal lal tulleeroog lampale njambur siino tey fop na leeroog Seex ismaare fulleeroog Seex ndigal lal tulleeroog lampale njambur siino ɗeeti siin fa bawolo mu jofo naga mboolo na njaɓit na ngim loolo lampale njambur siino ɗeeti siin fa bawolo mu jofo naga mboolo na ngimit na njaɓ loolo lampale. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أداء أرضه بأوليائه وبين بهم طريق الهداة عن أنبيائه طريقة التوحيد والعبادة لرب الأرباب ورفض ما سواهما من عقول أولي الألباب المتلقين الهدى من أولئك الأئمة بإلقاء نفوسهم إلى أيديهم بألزمته أولئك الذي هداهم الله فبهداهم اقتدح والصلاة والسلام على من قال مولانا شيخ أحمد بامبا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحقه وإجلالا لقدره وهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظاهرا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيمه أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مزر الديم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخير خديمه وأمته وسلم تسليما ما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci seen télévision Touba TV ci seen émission bu mag bi di Saadatu Daarayni di émission bi nga xamante ne nii moom la ñu jagleel askanu séeréer teg ko ci loxoy seen kilifa ga sëriñ Cheikh Ndigal Sène mu rafaatal ko sëriñam ba Cheikh Ismaila Diouf Nurullahi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole baal di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ki nga xamante ne mooy xalifatu am li taifatil muridiya muy Cheikh Muntaqa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Basir ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi lool te yàlla yokk ko ak wér te naal yi nga xamante ne nii waajuram yu baax ya ak ay magam yu baax ya naaloon nañ ko lépp yal na ko mottali te naal yi boppam te àggali ko te bu gestoo gis ñu koy ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi ak mboolem njabootu borom Tuubaa Xaadimu Rasuul fu ab maanaam xalifa nekk rek jiite mbooloo teg leen ci siraatal mustaqim ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yàggale ci kanamu mbooloo googu tabaarakallahu ñu ngi siyaare bu baax ki nga xam ni mooy suñu kilifa di seexu murabbi di Serigne Cheikh Ndigal Sène mu Cheikh Ismaila Diouf Nurullahi di ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla yàggal ko fi lool te yàlla yokk ko ak wér te li mu yéene liggéeyal sangam bu tedd ba suñu borom mottali ko di ko siyaaral tamit tabaarakallahu kilifaam nga di Cheikh Ismaila Diouf Nurullahi borom Daaru Salaam Kamadu di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi lool te yàlla yokk ko ak wér ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasulullahi di siyaare njabootu Cheikh Ismaila ci njiital Serigne Xaadim Diouf ak soxna maam Jaara Diouf tabaarakallah ak mboolem njaboot gi ñu ñaan yàlla bàyyi leen fi te yàlla defal leen tawféex te defal leen taysiir ci barke Serigne Cheikh Ndigal Sène tabaarakallahu noonu it la ñuy siyaaree njabootu Serigne Cheikh Ndigal Sène ci njiital Cheikh Moustapha al Karim borom Baxdaad ak rakkam ju baax ja Cheikh Mouhamad Lamine Baara tabaarakallahu soxna Assu Sène soxna maam Jaara soxna Lamp ak mboolem njabootu suñu Cheikh Ndigal bu góor ak bu jigéen ñaan yàlla suñu borom yàlla yàggal leen fi lool te yàlla yokku leen ak wér ci barke suñu Cheikh Ndigal Sène te lépp lu ñu yéene liggéeyal suñu Cheikh Ndigal suñu borom mottali leen ko ñu siyaare bu baax mboolem cheikh yi nga xamante ni dañoo aju ci Serigne Cheikh Ndigal Sène ci njiital seen jëwriñ Serigne Aline Faye Diané ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te yàlla yokk ko ak wér
waaye di ziare ki nga xam ne mooy suñu wasila di suñu buntu ci Serigne Cheikh Ndigal muy Seydina Ali Ñing mujahidul akbar tibul atba samsu diin di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te yàlla yokk ko ak wér. mbokk yi dellusiwaat nañ tey ci seen émission bu mag bi nga xam mooy Saadatu Daarayni ñu di ko defee barab bu mag muy Touba TV ku mag jël ko jagleel ko xeet wu mag muy Alaaji Mbàkke Fay yal na suñu borom yàggal ko fi te yàlla yokk ko ak wér mu jagleel ko xeet wu mag nag muy xeetu séeréer mu teg ko ci loxoy ku mag muy Serigne Cheikh Ndigal Sène comme nañ leen ko waxee woon rek ba tey ñu ngi ci biir maanaam diggante Siin ak Bawal ci biir njabootu Serigne Cheikh Ndigal mi nga xam ne nii Cheikh Ismaïla Diouf Nurullahi la yaakaar di ko liggéeyal muy liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu ngi fekk tey ay invitation yoo xamante ne nii ci njabootu Serigne bi lañ bokk tabaarakallahu ñu ngi fekk Serigne Assane Ndiaye mu bàyyee ko maanaam ba Caxar bokk ci maanaam région Diourbel bokk ci maanaam tabaarakallahu département Bambey mu ànd fekk ñu wax Abdourahmane Kuri ak Serigne Abdoulahi Ndiaye Zikrullahi ak Serigne Abdoulaye Mbaye ak Serigne Babacar Gueye Serigne Daouda Sène bàyyi ko Mboyeen Serigne Alioune Sène Ngoye ak Serigne Daouda Seck ak Serigne Saliou Faye bi nga xam ne mu bàyyi ko Diourbel di jàngalekatu alquran ca foofu ca daara ja te bokk ci njabootu Serigne Assane ba tey ñu ngi fekk Serigne Ndiaye Sène tabaarakallah mu bàyyi ko Tataguine séeréer ànd ak Serigne Ousmane Tine ak Serigne Mamadou Dang te waa Won Pël ak Serigne Ngor Ndiaye maanaam tamit bokk ci njabootu sëñ Ndiaye kon sëñ Assane indoy sim na nga dal na nga no émission nene ref na émission Saadatu Daarayni bismillah sëñ Assane auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah barke Serigne Cheikh Ndigal Sène barke Serigne Cheikh Ndigal Sène barke yàlla Njàmbur Sène kon sëñ Moustapha ñoo ngi leen di ziar bu baax. sëñ Assane war ngaa lay assuré rek. yooyu kon sëñ Moustapha ino ziare nga paax bo i ndeta fel i ziare a sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am ziare a sëñ Jëmb Fall xalifa kullu Baay Fall ziare a itam sëñ Ismaïla Diouf Nurullah ziare a sang in sëñ Cheikh Ndigal Sène fu njabootum fop adna te a sëñ Moustapha al Karim fa sëñ Bara Sène fu njaboot ne fop in way siyaare a den siyaare a itam xa cheikh xe fop ne ta mbodna ni ji sëñ Seydina Alioune Faye Darou Salam Diané siyaare a xarit in Seydina Aliou Ñing Darou Salam Belki siyaare a cawrin ke fop fa xa taalibe ke fop siyaare a El Hadji Mbacke yu Faye fane andona te refu yaal mbine siyaare a xa technicien xe fu personnel ne def na fop na Touba TV siyaare ango itam sëñ Moustapha Ndour siyaare a sëñ Ndiaye fane andona ino mbog fo ten plateau ne fu andona den fop in ka invité elote to den fop o lima den mene kon in way siyaare a fop ngeɗa roog daal na barke sëñ Cheikh Ndigal Sène képp ku andona le i leyanime rek te déport fo ngidim sëñ Cheikh Ndigal Sène amiin kala kay amiin jërëjëf sëñ Assane kon waaga maanaam suuro bunu sëñ Ndiaye yàlla Tataguine bismillah kon sëñ Moustapha in way simnang siyarango i ndokat mbaxtaan ke i siyaara sin Muntaxa Mbakke yaasa roga beñin may lool ko puta yene na liggéey ndat mu def rek roga ci inta kawe na jortom te siyaara yu itam seen Cheikh Jëmm Fall xalifa kulu Baay Fall i nooranga mene i siyaara a sin Ismaïla siyaara na sin Cheikh Ndigal Sène ten sin Ismaïla Diouf fu njabootum fop adnata sin Khadim Diouf fa soxna maam siyaara yo waan mbina yit siyaara eliman fa ndat sin Moussa Ndiame siyaara yo tam sin Ibrahima Ngom fu njaboot na fop fu bopp nekk ka fu Cheikh ka fu mbin sin ixa fop i siyaara dina sin Cheikh Ndigal nam bu sin Cheikh a teew ina me xan bugo siyaara fop nda képp ku foog nan bina daal in way siyaaran to njegluwano to siyaara noon sirno xe to mbegtayo a sin Ismaïla wa jel na kene yit
in way ndokaan mbina qoox in te ref kilifa in te ref sin Cheikh Ndigal Sène i ngeɗayo tamit me tool to a yoon fo wod ka aduna ka teguna te i siyaara yit a sin Moustapha Sène fan no ten a tega te a sin Bara Sène tega te itam soxna Astu fan no ten fa soxna Lam fa soxna Diarra tega itam te a soxna May fa soxna itam sin Basongoye in way tegante fop tega te njaboot nen sin noxo fop daal goor fu ref maak faxa caaƴ a siyaara ayo itam a soxna Njole fan na sin Cheikh Ndigal seyaano no siyaare den fu soxna ka fop a siyaara ayo itam wan Daara fana bup neeg ka ta ref Ablaye Sarr bup neeg andoona yee rem gara ka leya te waajal nga xam bo te waajanaxam waajal waajal sax man plateau le in way siyaara siyaara yo Ablaye fa ndem siyaara yo xene Mamadou siyaara yo Bilal ka ta ref ali imam jajangin arxulaan we siyaara yo itam Ablaye fan nanu daan Daara fana siyaara yo sin Bara imam wa ref na ndeɓa qoox in fa sin Bara Jumaay fo Cheikh ke ndefna fop sin Hamadine fop in way siyaara den daal siyaara yo jawrin in te ref sin Aliou Fayo Diané jambar fane liggéey fane in way siyaara an tega siyaara in no Cheikh ke fop no ɓayum a siyaara sin Aliou Ñing yaam ka jeg mata farna tele i tegan siyaare qooxum ne sin oxe a cooxtuna ten to tayo tin ne in way siyaara an siyaare qoox in te ref xarit in itam a siyaara itam a sin Assane fane an na ino ndeer plateau ne to ndeer u liggéey fane itam na saadatu Daara ni a te ref liggéey fana i ndeer una liggéeyan no sir noxe mbata yena rek bo te fadid mene kon in way simna siyaara a ku we yoonit na fop sin Moustapha Ndour it wax dëgg in way mbegtang siyaarang to kontaan fo itam siyaara fop a gon bo tiganam rek ok jërëjëf Serigne Ndiaye Sène jërëjëf Serigne Assane andaam kan bug rek rokonu mbaxtaan ne comme temps ne moom cungee dara Serigne Assane nu wo ten edit ka sa fo ka jeg daayra na ref na mene Dakar te ref daayra Serigne Cheikh Ndigal te leel daayra Saadatu Daarayni e wo fog no membre fondateur ke i bug ɗo ando daayra naga ref na daayra Saadatu Daarayni manam lu mu xiit te TCP mene Dakar kon bismillah sëñ Moustapha comme ni laytanoona rek Saadatu Daarayni i mbagay layle oxe sipe mba sax ka i lay kale o sirna xe fo xooxum reta segna gar mene Dakar en 1992 ka jopir in i inoor Abidjan ngat Sénégal 92 fa nanga koy re i ngat na Sénégal mbadid njeg me pe a Dakar te ta garu a gar nu mbin sëñ Ablaye Ndiaye Sikrula in nene o maag mo xa lay gena Seydina Aliou Ñing a dalin u mesir noxe i ngar koy maado kanga itam re i ngar na manga koy en 92 rene koy daayira ne fo xooxum Saadatu Daarayni fo xooxum sip a fulan nda resir noxe gar na me en 92 a ref me a gara fi me ngena rape a tadak a dakwid me ngena rape a tadak en 93 mi o xiido langa te jeblum no sirnoxe re i njebna no sirnoxe i moof bo 1995 mba 96 o sirnoxe a gar a jego maag ino xa lay gena sëñ Massamba Faye o sirnoxe atan uno soxna re atan no koy i moof nayo bo waxtu 5 heures mi fo xana layel Saliou Ñing i ndok fo ten na ndok so nge i leyne ka i mbug ongo sipano me daayra kon daayra ne i mbagay layle o xersipe en 1996 re i ngarna sipan no manga daayra ne koy manga tal reta garna ba sutwida gara fi ida fa une cérémonie te ta lay ina daayra ne no nget ina sipanan mi nun netin Saadatu Daarayni bon comme in moom in fa xoox in maanaam mi fa xooxo des ah ka danaka comme ne leyonga ndiik rek mi moom kam reed no opinion lakaso reedum na diina fa lakaso yoɗnu weegum um leyne xa ref Saadatu Daarayni ta leyama texe xadna fa alaxira tiya jarana in lool i ndefte koy yoɗnuwayo no kene koy no kene te i ndeet ndeet yoɗnuwate bo wax dëgg machallah 96 97 98 bo 99 te ta gar ten o sirnoxe a genar wida in mene en 99 manga koy te daayra ne commencer tu deg calelum
waaw ndiki suñu asan ke nanam nu kam layif o lay 93 o jebbulo wona Serigne Cheikh Ndigal Sène waaye kan nande o lay manam data o jebbula ko reeɗo mbiñu lakas raga no xarew leeɗo ka reeɗo no diine l'islam wala non mi nag mi sëñ Assane reɗim na diine l'islam mi o chrétien reɗum to yit mi moom ka roga dimle amit ret un chrétien pratiquant parce que mi moom tig kam refanga te kam fexe a refte a paax to maaga mi lay lay j'étais un vrai chrétien waaw vrai chrétien reɗum moom christianisme koy maxey sutwate en 1976 re sutumate en 1976 te ref année na jeg ma brevet kam réviser a leçon es na mene ta layu mbindis manga Fatick tem réviser a bo kayta lenga yet a dal tokes lirin ta fi'el kul wallahu ahad a traduire en français comme a jegay koy ka jageg ma mana moof ret cours de religion raga xaru jagego maaga hein raga xaru jangego maaga mi kam janga école re kam ret unum kam gar anga i moof anga bo mbaja examen ka i ngar anga ñaƴayo koy ndefano tefesano magole ndevise a leçon in re garma koy bo soɓ mene gac leng ra tegena mene guma mbindis mene sereer we Fatick a Njour te moofum nen gac ren koy gis manga a kayta lenga la ga ma mene gisin nene lirin ta jeg kul wallahu ahad re fi una koy te inorum mi i ngar cours de religion lam ka i njege cours de religion du soir re i ngar nan cours de religion ne an koy manga te lamtumo labexe anale te reɗo labexe manga Fatick leyne mi de ka jega kayta la ga ma te mbino te kul wallahu ahad lirano ten en français bota ƴut te layamam ga a kaytale im cooxna kaytale te jeg nata layitna dal bota jeg bon comme i mbuge toña leng bon te jeg nata layitna dal bo tiya jeg nata a yoɗnoritna te xuya kaytala dimension na teguna ret mes bugo xot communion es wala be xa fañtam communion es dal fo fi révolution mene it koy moofa mi pendant plus de 10 ans rimo musulman rimo chrétien mi moom asano ref ma ref ñowa comme seno xe ka miñ fa in roga xiram inoor mene ret Abidjan retma Abidjan kam xeteg ma fo copain so lengo la leye gena Ousseynou Diop o te jang na xam métier sérigraphie i nget anga ka gar anga leyama y a problème mais te leyama wo andim ke atonga mene Abidjan mais je sais que waɗidiro me xaalis ko gar me bon temps pour une mission bien déterminée im no kene tig mi moom a leera xami ka koy roog ka gar anga xiram reta par exemple dans les hôpitaux ga a Sénégalais ke na njega problème dimle a den reta dans les prisons ga a Sénégalais ke njeg na problème neme ko a den dimle a den créer association des ressortissants sénégalais futi korik na nene dal donc mi jeeɗimo joto la waɗtuma xaalis mon copain la me disait que wo a wora xami a baɗ atirang mene a wora xami mission ñaƴido me nda effectivement o ten o ley ay ndigil re gatma mene Sénégal koy en 92 même andanga te garu me xet me fa Serigne Cheikh Ndigal Sène re garma fadid wiin we tout mofo fogami Serigne Ndiaye wene de ndet ma deni Serigne Hamadine fo wene reta sutuna no maxon le teta lamtudena reta dakwatna dok teta leya ngoyana mo Assane Ndiaye o leng na dina sutula ta Assane ɗeet ga imo xa jaɓnam ret jaɓ kinna no kala re garma comme an mi i mbaxtaan te leyam no histoire Serigne Ismaila fu neta ñeewit na yiin ngay naak na yiin fu ke teguna te fop ja kene fop bon ta Serigne Ndiaye moƴaxamo maitriser o ten te lay no kene fop bota ƴut wax deg i mbaxtaan ma baxtaana miñu te leeranam mayu bo an le rem sutorano ten kam leyne mi nam fi ka fi deg bo an le o sirno refo te leyama ku bugaton na xadna yiif fa refangana mi a sot ange an le etimo sirin sutu koy commencer ñoowa kanga mi fo ten pendant 1 an anday in moom in les chrétiens ka yac ko qoox parce que mi même refa chrétien je me disais mi ref Saint Thomas
lam sen toma kare rele na yeso xontuway ka la dena ba gima yeso xontuway fok taxot ngoluma ɓekin maxa ponto ka ndok ina parce que wage d'accord kene donc moof koy gestuwata nak bonta qui est Cheikh Ndigal Sène pendant 1 an gestuwin retan saxra lamta inoramin xeta fu ine tala xamo bonta tout sur Cheikh Ndigal Sène au bout de 1 an nak te soog mo inor bo Njambur so in manga en 93 dal fa jebluno ten waaw nene koy te roktuma na datale gar fadi dat mene koy Dakar sogo andir koy fa Serigne Ibrahima Ndiaye zikrula in wene andona le de yo daayira ne gara koy so ba den tangesanga a sikarayo na carin binden ɓeranga den watna adiya cooxa den no kene koy te i ndeftute bo 99 mo ta so i sogo ngoto daayira jërëjëf Assane ndagin sëñ Ndiaye xani moom wo moom kan bug o andan o wiin we andora Serigne Cheikh Ndigal Serigne Cheikh Ndigal daal manam a fada aduna fop ando andora Serigne Cheikh Ndigal in bo lamid Serigne Cheikh Ndigal te ref an parce que wine ka nana yo Serigne Cheikh Ndigal anera Serigne Cheikh Ndigal bo oxe andona ko gen du fo Serigne Cheikh Ndigal andora Serigne Cheikh Ndigal gon Serigne Cheikh Ndigal de a refa yo xa andona manam wagano an yaam ka refo geej nda yit a wage yo and nam fopum islam ox rek u talube bug nga ando xam ne Serigne Cheikh Ndigal daal te refo leŋ oxa andoona yee islam dong te ɓelun talube yit dong te ɓelun fi paax dong te ɓelun ta miño ñoowan koy ranga taga reena fa Serigne Ismaila na sayir fane ba ga'ir fo ten na sayir fane a jeg ke ta bug ina me ta bug ina o fad fo ke ta bug ina o fi na diina fop Serigne Ismaila doole inin bota fi'a te kem tulay katanum oxene te ref Serigne Cheikh Ndigal ga Serigne Ismaila a reef tokum a cooxin fopum kep ku ta jeg ina yit ta ref xarit ta ref o pog ta ref dekando in fop ta xota in a ɓisa in na Serigne Ismaila Diouf Serigne Ismaila wiltu a xotaat fop a daknino ten a ci'in ke xotit na a Ndiarème a ref Kaolack bola ta fad ka Dakar ta layna o farana xam ta mota in lool bo sirnoxe ne im mene nda adna fane fop te Serigne Cheikh Ndigal a faran Serigne Ismaila to a mota in it ta refo leŋ oxa adona yit manam na wal jiko a refay jiko ka kemanen yo ɗimi korante manam jiko ka kemanen ta saqo nam ten a bugay jam a bugay diina a bugay ngoora a bugay dimle o kiin to buge oxa sonna ke o sirno maako xe leyna rek ke wiin leyna o sirno maako Serigne Moussa leyna rek manam a leyo tay dom nda a safay sap i manam saf sapum koy te refo xa na yaqana diina tig mba xa bug na yaq no talupe tig te waago taxo daaw saf sapum nda kep oxu bug na diine mba o bug paax mba o fi'a paax rek xano daaw manam lewetum dom ne Serigne Moussa ka leyna o sirno maako xe gon kene te i mbago ñam na ful na Serigne Cheikh Ndigal bora lam tona bu da man tamit manam ndeer Serigne Cheikh Ndigal fo Serigne Ismaila kene na demorte ndeer Serigne Cheikh Ndigal fa Serigne Ismaila de Serigne Cheikh Ndigal o xeyet a na gon Serigne Ismaila no maag mo xa ley gena Alaaji Daaw na layel Alaaji Daaw to a ref o commerçant o maag mana Ñaxar te eet no xabar o sirnoxe o sirnoxe xabar na Serigne Bara Imam wane ref na o ndeɓ soɗikandeer ngo fo Serigne Bara Imam i Serigne Bara Imam te tax et no xabar te ta et no xabar wo fo Serigne Bara Imam xar non foog yo Serigne Bara Imam ino mbogi a fo ba wo fo Serigne Bara Imam i fa Serigne Bara Jumaay fo Serigne Bara Juma i ino mbogi a fo ba o sirnoxe a yarana ta in xooxum daal bu layoona ye Jumaay rek kep ku farna na Jumaay Serigne Bara Jumaay tena damta te o sirnoxe o layanga wal imam fo tikwarik ka farna na Alxuraan fo imam fo tikwarik no miñu Serigne Bara Imam te dam teg te o sirnoxe o layang koy wal manam njaxasoor na baxtaan fo tikwarik fo ku sirnoxe bug na i ndamta nene wal talube kene no fan fane te i mbaru i ndamtan na wal talube te yaratin in no talube yit bo i andona ten mayu nda koy refe xa waagena an bata fag nda koy manam andum fop te refu ten moom xu andna daal bugay paax bugo jof bug diina manam manga daal ta refu
ɓatum fop no ken te refu o bugo xendan mbindeef ke fop bug itam mbindeef ke fop a njeg jam xanga te ref sin Cheikh Ndigal jërëjëf sëñ Ndiaye xan dagit sëñ Assane in dakwit min nuwo rek wuɗama an dayra nene refno Sahadatou Darayni nu mofna bunu xeɗana suñu Cheikh Ndigal xare tax de nun xeɗana suñu Cheikh Ndigal wa andami ten sax dayra ne bo i ndeta te sax ole sëñ Ndiaye layna rek sëñ Cheikh Ndigal ka reta garna mene ke re'na mission première te ref xeɗan sereer we ndefna Dakar kono ten o xeexenan wiin a reeɗ to in fa qoox in re i ndefna me to i ndefe no dayra ke ka i ngaranga créer association rek association des ressortissants no Ngoye Mbayar association de nangam kon naka i ngaranga organiser association ngir mbug wiin we a njofo to in fa qoox in we mbug ina kene i mbaag e njof re ga'an ma koy re layonga lay dire 1 an ke moof ma to gestuwana sëñ Cheikh Ndigal Sène te layum le mi fo xooxes de a woora xa mi a expérience ne jeg ma kam xad nan ne ga'a mi kiino xa andona le o xene ru damtaxama ke bug uman wiin we to ten to gar soɓin te bugin wiin we xana jeg donc mi je te dis que rem xeɗa dayra anim ke refna dayra mi andim ke refna dayra mi ram xeɗan dayra leyinum sax le dayra bugum kam etno ley le kurel na i njalantonga te bugum parce que mi andim kene mi kurel na i mbaag na njalarayo bo an le in fa qoox in mission ne sime ona i mbaag no réussir te laxama kanga ref dayra donc mi rem xeɗa dayra an im le kene ref dayra mi kene rek o ley to i jubluwaay in fop te rew ne i mbi'ka bo seereer we den fa qoox den a sutwan coono ke te ndefna Dakar to ten fo xom nag a soɓay nag te véhiculer le message la bo ta woora ina diina fa ne taxay ta in ta geenu ndaa ke moƴna ref problème te ref ne i mbi'ka bo seereer we ndef in refi una koy bo i ngeɗin dayra ne bo ta ci'na in te ta sipun re garna ba waxtaan fa in a lay ina a xot 5 membre sëñ Aliou Ñing a ref jawrin sëñ Ablaye Ndiaye fan ne a siqa sikara ke sëñ Massamba Faye o xeta atana o soxna la a re le président sëñ Abdourahmane Kori fan ne a ref le secrétaire général mi um ref le trésorier jour nanga koy te i moƴo an exactement o xan refo sirnoxe lama comme ke reta moof na da baxtaan ka ta ley'ina les 5 piliers de l'islam genna mi den te tax in mu i ndef na i sante an parce que a layanga genna mi les 5 piliers de l'islam ta worama mi asan foga mi donc dans les 5 piliers de l'islam oxe fi'a fexeyna koy ba fokatam bo ba ɓekam na 5 piliers de l'islam o xanga kem leyka rek te ref refe o kiin refe o kiin to yit comme nene leytonga xane mi Assane Jules Ndiaye i moofanga mene wo fan ne rimena kam diine sëñ Ndiaye fa nana rimena kam diine sëñ Ablaye Ndiaye fan ne rimena kam diine sëñ Abdourahmane Kori fan ne rimena kam diine o moofanga fa nun dans un même plateau to ñu moƴatira mo nanit culit kon sëñ Cheikh Ndigal Sène fogeete mokku kene te re problème in kon dayra ne re i ngeɗan musique ke tax ina i mbugin te re wiin we tout a ndefo wiin to kene o sirnoxe ka réussir wiin we tout a refo wiin wiin we tout a ndef wiin kon o ken moom yooɓee de o kiin yooɓee o kiin yooɓee de o kiin yooɓee de to kiin oxu na jeema me refo kiin to xetiro xa refna kiin ba xupo kiin a fexey ba fi'ngo kiin ne ga'ane ka o ref ka me rek foog le o kiino refo o kiin Pape Cheikh xam naa ni tey yaag sëñ Mbàkke Mbooj di ngeen xew a waaru ndax tey dama amee gan yu doy waar daal sëñ Assane nag wax na wax ju doy waar ndikete yoo doon nit kuy dox rek wala ko taxulaa doon nit ca yàlla waaw kon sëñ Assane tabaarakallaahu an gara hin no sëñ Ndiaye bu naam daal tamit i ando ndeer sëñ Ismaïla fu sëñ Cheikh Ndigal
parce que ndeer sëñ Cheikh Ndigal fo sëñ Ismaila ka laati nan fu ndeer sëñ Touba fo Cheikh Ibra laati nan fu ndeer sëñ Seydina Aboubacar fo Seydina Mouhammad waaw fu win lakas daal kene comme wo maɗa fop daal i bug ɗa o leeral in manam ndeer sëñ Cheikh Ndigal fo sëñ Ismaila nu mete commencer itna fo calel sëñ Cheikh Ndigal fo gine mak andona sëñ Ismaila gidmano sëñ Cheikh Ndigal nene laytanona manam layte ke an ma rek te wagum nda kanga ka ref ka anna waɗo lay fop nam ka ref ka andona commencer o ɗeta xinangan bata fag xano ande kene moom lakasu nda Zahir fa dem moom te i mbago laya rek o sirnoxe reta i ndefna na sin Ismaila to i ngaranga ndeta ma ten ka ref oxa ñak na a caaxan ka gar anga xaƴ bu i ndetna bo ɗeta manam tok ke no sirnoxe so ta ɗaap kala ala o kiino kiin fata at ke ta jeg na i teg no mene bo i tega wene teg temeed ɗik wene teg temeed wene teg juroom fuk te watin juni a teg ta a fadanga cooxa sin Ismaila a layna kene i siare tongo to lay ke a fi'a mi te kene lay ke xana fi'ay te kana lay ke xana fi'ay te kana anda mi moom kam miño ref ku ga ma moom kam yoɓ ngo leye mene ta muja to manga ta muj ka ñaare yam ken no sirnoxe jangtanum laya dene andim kena suttuka te nda buta sutuna o xene na xot kan nam ka fi'a te to roga tax nam anda fi to roga tax jele o kiina fi temeed o kiina fi juroom fo ko fi juni to ɗasna pi ofta to cooxin gon tena miña anda sin Ismaila o xanga manam sin Ismaila a anday ka faduna sin Cheikh Ndigal a miña anda sin Ismaila anday ka faduna nu liggéey ke i liggéeyanan nde i ndetna bo sin Ismaila xooyina sa sin binum nene njareem a layna ka bugo mirantelo ten a parigo sin Cheikh Ndigal a layna mbin no sirnes mirit kin ma parigo ranga liggéey fane jega doole lool beta na langar manam ranga soɓe i mbago njeg xa ɓetak xa i mbi'na no mbine a njareem ino yoon ina fo sirnoxe ranga te i ngotu sirnoxe manam buta moof na bo manam ay 10 heures kene gar xum na sartale ta coté waam koose a i mbida madiala no a saka ke fo tikorik ke lele i mbad mano kiin ta simnir fa in simnir mbelu yama anda in nda ru i layna ke i ñaƴa rek manam oxang ka sutukana in ba xool xaƴ bo ande bug kate ga in a bakala kasede itam xe leye gena sin sal soma denin sin bara imamin wene yin sirif xene wala gena sirif dal yin sin Aliou Diouf fana refna Touba fo goor yala lakas ke denit da mbi'angaan fo xale gena sin Adama Diouf ta rig'uma o xiidum mbin Kunta Faye wene itam mbi'a ɓak a sikarayo nanga i sikartun manam mbaɗa kaaf bora i suguna a fi'ay 4 tonnes manam i liggéeye ten mbinana sin Ismaila a njareem watange dam juroom ben fukki junni yoo daal um waago dame juroom ben fukki junni fana manqué na leng mbata tego leng daal na juroom ben fukki junni daal damangan daal manam ka xup jun fa leng mbata manqué junni fa leng te ta reɗ'u ta liggéeyan ten mbinana sin Ismaila a njareem ram mbina wektel bo i ndetama sin Ismaila layta ka kemane na o tangka ta layana laya o siranoxe bu ngara mena mo Jibril ka seede axam mbirof ta ref manam ra i mbadnama a pada cegu doole i mbadit ɗuma nam jamano fa nanga wax deg oxe jegeerna xa ɓetak bu ta waag na góorgóorlu ba liggéeyan no mirano sirnum mbindum nu ka ana fa day juroom ben fukki junni gona ande sin Cheikh Ndigal a miñay ref jambar to a miñay sat no ke ta refna a góorgóorlu te a postef te ci un ke ta jeg na to yit a paam te ta jofu namo ten jikko fa de ta saqina ta na sin Ismaila jikko fa nanga ta saqo bopp na roog na xane jege ma marta bam fa de na ku ta bug na rek roog fa sin Ismaila fi an no ten nda ga'eta dara ke ta ga'an daal te ref talube fo buga sin Ismaila fo bug no liggéeyan fo bugo xeet seereer fo bug paax rek ken rek o ref sin Cheikh Ndigal Sène jërëjëf sëñ Ndiaye nanaam ndiki sëñ Assane laya sëñ Abdoulaye Ndiaye Zikrullah coɗanaam sëñ Abdoulaye korone in ndeet ba xam sëñ Abdoulaye Ndiaye Zikrullah na refi a sëñ Abdoulaye Ndiaye Zikrullah sëñ Abdoulaye bismillah kalimatu la ilaha illallah yàgga baax la ilaha illallah faal la ilaha illallah yàgga baax la ilaha illallah faal
لا إله إلا الله يا جماعة لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله هذه سلسلة ah jërëjëf sëñ Ablaye ah gën a fela de sëñ Assane bu daam an daare ndef no centre daare ni ra noon xeɗna no sëriñ wax 93 fogam no 93 teno eto siyaare o sëñ Cheikh Ndigal no magal Touba ade noon manam no magal naga na tolloɗi comme tane kakene 1993 re i mbokatnayo xaalis in bo mbokator mene rene in we Castor ranga ka i mbokat bo njego juróom-ñaari junni 35 000 35 000 daare ne tout aha nda koy comme ne Serigne Ndiaye laytonga ten ke taxna sirno xe lula ino ten bota gar mena in ka rene in o sirno xe anda in i mbugay liggéey nda jege ka i andeer nayo to oxa waag i nalal gana in boy an ke i mbarna an no sirno xe o xene ta reɗu parce que o ten waag e gara genu dama in menene nandum fa nene njambar sabun fa nene foda re i njeg na 35 000 kanga kam xota den te t-shirt nu camono kanga na 25 000 jik te 100 t-shirt na 25 000 xot 5 000 ana coox no kor xarte soxa lay gena François Diokh a reɗo dessinateur o maak te dessiner anam sirin wene parce que rene ordinateur ke maye imprimer aden no t-shirt ka xot 5 000 ana paste dal fo ret magal Touba a doka den ret mamanga wida juma fane jikwa den bota mbag jegta 125 000 gar soɓa jawrin dal fo cooxno ten 125 000 ka ngara i cooxuna a Serigne Cheikh Ndigal Sène ka ta ley ina xan i ndet na jamono bo xu leyna len mosay siyaare tam 125 000 te jalat lool kene jik xade de moom ranga ka i mbogule waage soti la ilaha illallah re i inoor na manga i ngat ndef me bo comme ni laytonga ten daayira ne créé en 95 96 en 99 o sirno xe gara genar wida in mene Dakar ta ret ngenar na ando naye wagami leyele te Serigne Cheikh a xenantu a Dakar tout bota xet 99 besa nanga we maad una yo mu nanit nayo 99 tando a comme Serigne Cheikh Ndigal Sène ka ke Serigne Ismaila waruna ye bota gar fo ten mene a magin ay mag na la kina fokeer na kam garanga la den le nak ranga moma wara xam ite mission ne commencer u deg ranga mission ne commencer u ranga sirno xe kam ga ta waxtana ba oñ ba sida ka oñ ba sida ranga képp ku na fañel Dakar a komata fañ tun me bo a jegay bar leng na ret na mene so lay gena zone 2 a comme kata genu la zone 2 fanene te gamite o jafes to o sereer xu wa seer na retama xana loron ma in koy ka roga dimle in nda zone 2 fananga in wene ino mbakek ne ino mbak ne gun rene kam jeg association na parallèle na fu daayira ne manam daayira ne kare sahadatu daarayni ndam jeg koy association na loxel ASDEN association pour le développement de Ngoye Mbayar i ndefanga daayira bo daayira tas i ndet mbakin soirée nda pour te dire que o sirnoxe refe kiin o sirnoxe anda ya kene te jegu ta xoto jax ma teg ta ranga gi juma yit koy dal fo xot xaalsa nanga i mbokat inan an le no soirée kanga i xottegun mbokatan bota fi 1,200,000 et quelques mille to andimo xem cooxkan oxu cooxan ma problème a njeg dal fo organiser journée culturelle Ngoye Mbayar journée culturelle kanga fop a ngaray ma gouverneur fop bo gouverneur leyama journée nene ka i mbi'o kat kanu agenda culturel en région de Diourbel nda mi rene ande a ke bugma te refule xaalisa nen sereer wene ñaamu ba ƴut bo mbagato in wat koy ret jalan ka Serigne Cheikh Ndigal Sène te i ndef manga koy ndefta njalata
continuer ngar koy mbi'at bo 2000 l'an 2000 o sirno xe dako inorat ma nga gar atata in a garat ma yokkute jeg lool parce que je me rappelle rene i mbi'anga daayira bo mbad 15 personnes iye mbuga ngaad tellement que ka may ka i mbog le sereer we tout ka njaaɓ parce que i mbaday 15 personnes 2000 rek 2000 kon en 2000 resir no xe garat na me yokkute jeg lool i ndef ma mi nag comme waagimo dam chiffre kene kanga moom andatim ka i mboktitana a woora xami a moom machallah wax dëgg ranga moom tiya commencer ay tane a xinda to yit Saadatu Daarayni fe ta fi'an na in itam ka i njegte chance fa maak te refule o te layna in ka lay ina nuun Saadatu Daarayni nuun o eetaxamo mbarano naak nu ngenar took lang vraiment ta ref gane ta ref in itam ka wax na wax dëgg a fel na in lool i ngorgorluwa te koy ra 2000 a faaf na koy fogaami te koy ta xota Serigne Ndiafane parce que ren in i mbugay njal nda ande comme i comprendre 98 o garo re i ngar na koy in ka i mbugo njal nda i ande ta wata ta xotana in a Serigne Ndiaye atana in mela ina xene ref ambassadeur resme i yonat koy no calel ke koy a moƴo ñaaƴ wax dëgg machallah i ndeta te comme bone laytanona de 125 000 i ñëwa koy bo en 2012 i ndal fo mberse o ma 6 millions manga koy te i ngaƴtu daayira ne cooxna a Serigne Mahamadou Lamine Bara o ten itam o lasir no xe ley ina in en 99 xan nu ndef mene bo njeg me étage njeg me terrasse njeg me xa boto njeg me ku refna te qic kanga fop ala fok nu njeg kanga to ala maxey leyana nuun nu mbog le ka refa caaxaan kon ru i moof na bo xane i ndet bo maago leye andim daal wimo leye Dakar de nda a leera xami par exemple on ta dans la commune des Parcelles Assainies ino njeg ma le plus beau bâtiment kon nag kene ça veut dire que o le foges la we leyig na rek fa lay fa nano o tuleeroxa a fadno xay kon xa fa lay moom a fadnuwaya koom 92 2012 kon jërëjëf sëñ Assane 20 ans kene fop jik nu ke andoona ka départ ɗi nu 25 000 125 000 wala 35 000 125 000 bo ka bo 6 millions bo ka ɗaka bu million nangam kon wax dëgg fa yàlla o leŋa o refna anda daal ke seen Cheikh Ndigal lay dina fop a jega andam lamit ko sëñ Mbaye Dang sëñ Mbaye Daara ndax ka lamu sëriñ waaye moom andam lamit ko ron kaaga ndax andam moom lamro o sëriñ waaye ndax ko seexalel ko iyo mi de mi moom lamim jirit non kene moom lamit ni moom anda sëñ Mbaye moom lamit dam kaana waaye wene moom lamit ko num kaaga mi moom mi moom o sirno xe fi ax mof sirin o seexo refo o seexorum jega daara jegami daara daara ta fare oxa refa Caxar no département Bambey daara ne na ñaaƴta daara ne daara ne koy wimo leyle sax nene ne'tanum nda ke waag ma ley te den xum xid te sëñ Cheikh Ndigal seexalong o sirno xe seexanaxam en 2008 daara ne xum nu um sip daara ne le 3 janvier 2010 waaw programme ne daara ne nameex bon ana janga alquran iyo daara ne koy re i sipuna yo 2010 o i sipno a soɓ ay sax mene refma mene den parce que te siqnaxama 2008 rene mexe siqaxila a Saadatu Daarayni donc jeg ami xa laxa saya ka ndeɗna men na daara fane Serigne Saliou fa nana de ndeɗ yo xa tuut tànk no camano kanga ande fo me a njangayo me Aliou Imam a jang na den fo koor xartis oxana layel namaxinde Diop namaxin Diop axinde waaw o xanga wanga de seq e daayira ne de seq e daara fan te njangama waaw Oustaz Diop Naar Diop wanga de ndam tega xam na daara fane i njang na parce que mi moom comme a leyonga rek jangim mi moom o serno xe faax a fi ke ta fina na mi rek waaw nda koy comme te ley axama yitam ku bug ma bug yiif sa refanga no ten kanga ka waro jeg comme bug ami koy wiin we njang aussi fop a njango bo rene
jegaami xa tout tànk xa andoona yee a woora xam leŋ na den oxa xupna 6 ans 7 ans jege ndaa chaque jour ta mbace o kaamil recipement dara fane koy wanga koy re xotma den ɓisata den manga caxar da continuer siqa cangala manga wiin lakas a ɓaat watma a njangayo comme nak mi kam may kem yoɗnuwa mene kam Dakar yoɗnuwa kam tigorik te xota tum koy xa mayuna den ɓisa den a njarem fokata den fo fa Seigne Saliou fanana Seigne Saliou a jangna den manga alxuraan mbina den mangan école ta ndef ma parce que aussi ka jeg wiin wa ando naye ka ndef foga siix a cooxamo xa ɓiy den to yit wanga ka mbaro njango alxuraan to comme jangim to yimo moofa sur place tom sañ anga yit ta njango te xot mo xana ando naye o ten momo te ino mbor me no bota jang ba mokin i ɓis no manga ta moofa den manga jang na den a ta ndef manga njangayo ken gar kono sëñ Ndiaye o yedde anda moom wo fa asan même question rek ndax wo maanaam ko war fa ambassadeur rek wala sin Cheikh Digal ka si xalom wala tege na demete naga ambassadeur no sen noxere ɗum mene ya ngoytaxam bara duba i ndef mene yo'nuwam dayira ne rek mi fa Sin Assane Sin Assane it a reɗoxa wax deg wara mi seetan ke ta ñooteg na dayira ne am dayira ne lene o leŋ o ɓay moƴƴano daawa sëñ Ndiaye te mo gar no question nem rapidement rek ta ne oxe faga de ta jeme a te xalalum no mayu te yore micro ne ka jelna kene yit in way sayana Sin Bara général te ref Mahamadou Lamine Bara fane sirnoxe in way siyaare an content no ten mbegano ten yeg ni tayo ret bes fane and nayo Sin Cheikh Ndigal ka gara meno ten ta ref mene mbine ta liggéeyna Sin Cheikh Ndigal to ta waro wektel na samedi fan na gara dak widanga i ngoya ta mbolem culit ko de madid no mi aussi no te Cheikh na xam na bes faleng wana andona ye ka i jeg ka i liggéeyane guna yam so bay tam ñu may xa bato lool nda kam yoon u fa Sin Bara fa Sin Cere woto mosu ɓeram dalum leye waaw mbaɗi mbi ka bo simnoxe jeg naxa bato xene Sin Bara xume Sin Bara fan no ten Sin Bara Sène Sin Bara wan sirnoxe Sin Bara Sène so dal fo ker ye dal fo leye dal ka mbug dal i njikano sinoxe woto ley no ten anda sinoxe moom nange buga sonlo leŋ na dara um ley no ten te leya d'accord ay nda ten ka buge sonlo kiin no tig bo bula andoona tig ka coono ref na a layanga nga d'accord ay it ande o yixanga rek xana wat nin naam ten manam buge sonlo leŋ daal ten daal kep ku refeena liggéeyana Sin Ismaila daal sonil kete kiin buta a yoɗna o kaddu uma a laamta rek manam liggéeyana Sin Ismaila dong na taxan nda xoxum tax kiran o soom layna Sin Assane in layna Sin Ablaye Sarr Boub Neeg so ret mana Sin Ibrahima a Njarem layno ten pour te damtaam te sinoxe jaɓan na in i mbokatanin tiganam bes fanangra i mbokat na xaas fana a koom te leya a mota mote xu atena ba kiina atat na bes fananga ta siixana xam kaaga lum xidre de 2008 kon Sin Assane laja fogo ta reer no fagan 2008 ta reedu waxtura wiin we ngaqa yin a jof na seek fa nguɓu daal te ta reedu no bes fananga jiga dara i jegami dara ne ta fari manam oxe refa mene leyel Tataguine Sereer Gawla Mboxa manga ta sipana xam dara ne oxey ñaaƴa paax i wax deg machallah moom tubaarkala kon yasam ku dara jega daal a jega ni a jega alhamdulillah siix a jega xa laxasaay a jega xa tongo a jega dara koɓ a jega dara mbi machallah daal wax deg i ngara ɓe senoxe dara daal sëñ Assane sëñ Ismaila Diouf Nouroullahi rate garna Njambur Sine 89 ka leyɗi sëñ Cheikh Ndigal bis roog xane ke rooga fi'na numi fi'anum no wo oxoto pooga o fi'in no ten kene moom andam sëñ Cheikh Ndigal a fi'an no wo ndax wo fi'ano no kiin waaw kene moom wax dëgg kene moom wo rey fa passer no fi anna mi kene moom o leŋ seg saak eɗo ndax ndi wo ley mi kan remel no diine sëñ Ablaye Ndiaye sëñ Ndiaye sëñ Abdoulaye in fop i remelo no diine wo rimano no diine i moof o plateau i saqo mbaxtaan diine eyi kon moom kene moom la seke saaka moom sëñ Cheikh Ndigal moom ke sëñ Ismaila leyɗina a fi'an eyi ndax wo nak fi'a kene wala fi'no yo kene itam na doole itam in way njema te nam sëñ Aliou Sène fanana
Oten sëñ Aliou sëñ Aliou fanana sëñ Aliou wore fanana i wala o ten re sirno soga xama sogo moof noor o te fool u foola inoor mana Pikine a gara laxasudna mi rene mi comme comprendre ata laxama kam bugo laxasun mbinof kam jaaxid jéemano expliquer ta xot xoox ma fadid no mir ne kam leya we yentuma fop le o xene o te fi'axam o sirin manam baxda ke sirno xe fina parce que o ten o te imposer parce que mi ka dara grawe na mi nda o xene o te imposer ama imposer bom refo sirin mais sax caxar moom avant aussi